नमस्कार प्रिय बंधुगण ख्रीष्टर प्रिय भाई भाई मैंने आज मु आपण मानक एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह मु देखैबी। आपण केबे ना केबे आपण सुनिथिबे संडे स्कूल हो कि चर्च रे हो कि कहा पाखर आपण निहाती सुनिथिबे दाऊद गलियाथर युद्ध। आ गलियाथ बहुत बड़ वीर थिला, तथापि दाऊद किपरि ताकू हत्या कले किपरि ताकू वध कले आउ सेई विषय आप शुणिथिबे। से जगह ना हूँ द भैली ऑफ इला, डेविड एंड गलियाथ द भैली ऑफ इला। आउ से जगह को मु आज आपण मानको देखैबी प्रिय बंधुगण। तेणु आज वीडियो को बिल्कुल मिस करंतु नहीं, वीडियो को आपण देखंतु, से जगह को आपण देखंतु जो जगार दाऊद एवं गलियाथ दुई जनकर युद्ध होइतिला। तेल आजेका ये हूँ जो दाऊद गलियाथ युद्ध होइतिला से आखपाखर एक जगह ना हूँ तेल आजेका। आमे एइठारू यात्रा आरंभ करिबा। आउ द भैली ऑफ इला, दाऊद गलियाथ जो जगार युद्ध करथिले आउ से जगह को आमे माने देखिबा, से जगह विषय में बुझिबा एवं परमेश्वर का वाक्य को मध्य आमे माने शुणिबा। तेबे प्रिय बंधुगण वीडियो को आपण देखुथांतु दाऊद एवं गलियाथर युद्ध। आउ प्रिय बंधुगण आपण जानिथिबे परमेश्वर दाऊद को मनोनीत करथिले, किंतु आउ से बहुत छोट थिले। आउ एई जगह देखंतु इस्राएल आर्मी कैंप, एई जगह रे इस्राएल लोक माने छाउनी करिकि रहुथिले, छाउनी स्थापन करुथिले एई जगह रे। आउ जतेबेले युद्ध हुए सैन्य माने छाउनी स्थापन करती। एई जगह रे इस्राएल लोक माने छाउनी स्थापन करथिले एक्जाक्टली। आउ आपण देखंतु एई जो जगह अछि एई जगह रे पैलेस्टाइन माने पलेस्टियो माने से माने छाउनी स्थापन करुथिले, निजर तंबू पकेई से रहुथिले। माने सेपटे इस्राएल लोक माने आउ एपटे माने पलेस्टियो लोक माने। पलेस्टियो लोक मान मध्य जने थिला गलियाथ, जे कि सबु सैन्य ठारू से बहुत डेंगा थिला, उंचा थिला, बहुत वीर थिला। से कौन करुथला, प्रतिदिन आसिकी सदा प्रभु को अभिशाप दउथला, परमेश्वर को अभिशाप दउथला, परमेश्वर को निंदा करुथला। आउ एइटा होछि गाथ नगर, एइटी गाथ। तबे प्रिय बंधुगण गाथ नगर रु आसला गलियाथ। आउ से पलेस्टियो सैन्य सेना जने माने प्रमुख सेना, आ बहुत लंबा आ बहुत बलवान। आ बाइबल लिखा है तार उच्चता 6.5 हाथ। 6.5 हाथ माने आम हाथ रे नुहे, सही समय लोक माने जो थिले तांको हाथ रे। आउ से थिला 6.5 हाथ लंबा। भैली ऑफ इला एइटा देखंतु आज्ञा, एक्जाक्टली एइटा होछि सही जगह जो जगह रे दाऊद गलियाथ कर युद्ध होइतिला। आउ जोठारे गलियाथ दाऊद को डाकुथिला, ताको चैलेंज करुथिला, तू आसे मु तोर मांस को कौन करी, आकाशर पक्षी मान को देवी, बिलर पशु मान को देखी। किंतु अन्य समस्त इस्राएल लोक माने गलियाथ को देखिकी से माने भयर पलाउथिले, कारण ये थिला एमती भयंकर थिला देखिबा निमंते। आउ ये होजे सही जगह, एई जगह रे हेइतिला युद्ध। राजा थिले साउल, एवं साउल मते जानिथिले गलियाथ को परास्त करिबाटा एते सहज नुहे। गलियाथ को परास्त करबा तो सहज नुहे, कारण से सेमती थिला। दाऊद तापर गले, तांको बापा तांको कहले तो भाई मान जलखिया नहीं जा बा खाइबा नहीं जा। दाऊद थिला जने मेष चलाली। से आसिक देखुचंती जने पलेस्टियो सदा प्रभु को निंदा करुचे, सदा प्रभु नाम कौन करुची, से निंदा करुची, परिहास करुची। ता ना हूँ गलियाथ। दाऊद ये सब देखी सही पारे ना,
ଆଉ ସେ ମନସ୍ଥ କଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇକି ସେଇ ପଲେସ୍ତୀୟ ମାନେ ଗଲିଆତ ସହିତ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। କିନ୍ତୁ ସାଉଲ ମନା କରୁଥିଲେ, ତୁମେ କେମିତି କରିବ? ସେ ତ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା, ଯୌବନାବଧି ଯୋଦ୍ଧା, ତୁମେ ତ ଜଣେ ବାଳକ, ତୁମେ କେମିତି କରିବ? ଦାଉଦ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ମୁଁ ସବୁକିଛି କରିପାରେ। ଆଉ ମୁଁ ଅନେକ ଭାଲୁକୁ ମାରିଛି, ବାଘକୁ ମାରିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଛି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋ ପଲରୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଗଲିଆତ ତାପରେ ଦେଖୁଛି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦାଉଦ କିଭଳି ଭାବରେ କେତୋଟି ପଥର ସଂଗ୍ରହ କଲେ, ଛାଟଣୀ ସହିତ ସେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଗଲିଆତ ଦେଖିକି ପରିହାସ କରୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ କୁକୁର ଯେ ତୁ ଜଷ୍ଟି ନେଇକି ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ଆଉ ଆସ, ମୁଁ ତୋର ମାଂସକୁ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ, ବିଲର ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ଦାଉଦ ଥରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ଆସିଛି, ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ନାମ ନେଇକି କହୁଛି, ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ବଧ କରିବି, ତୁମ ମସ୍ତକକୁ ଅଲଗା କରିବି। ଗଲିଆତ ଏତେ ବଡ଼ ବୀର ଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଦାଉଦ ଛାଟିଣୀ ପଥର ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ବାହାର କରିକି ତାକୁ ପ୍ରହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦାଉଦ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହାର କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ପଲେସ୍ତୀୟ ଜଣକ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, କାରଣ ଛାଟଣୀ ପଥର ସିଧା ଯାଇକି ତା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ଆଉ ଏଇଟା ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି। ଭ୍ୟାଲି ଅଫ୍ ଇଲାହ, ଦାଉଦ ଏବଂ ଗଲିଆତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ। ଦାଉଦ ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ିଗଲେ, ଛାଟିଣୀ ବୁଲେଇଲେ, ପଥର ମାରିଲେ, ପଥର ସିଧା ତାର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ଆଉ ଗଲିଆତ କ'ଣ ହେଲା, ସେଇଠି ଟଳି ପଡ଼ିଲା, ପଥର ତାର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ଆଉ ଗଲିଆତ ସେଇଠି ଗଳି ପଡ଼ିଲା ପରେ ଦାଉଦ କ'ଣ କଲେ, ତାହା ଖଣ୍ଡାରେ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟିଲେ, ମାନେ ଗଲିଆତର ଖଡ଼ଗରେ ଗଲିଆତକୁ ହିଁ ବଧ କଲେ। ଏକଥା ଦେଖି ପଲେସ୍ତୀୟ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଇଲେ। ପଲେସ୍ତୀୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବୀର ସେ ମରିଗଲା, ସେତେବେଳେ ପଲେସ୍ତୀୟ ମାନେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲର ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟମାନେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବଧ କଲେ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ସେ ଜାଗା ଅଛି। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ବାଇବେଲ ଏକ ସତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ବାଇବେଲରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ତାହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଭ୍ୟାଲି ଅଫ୍ ଇଲାହ, ଦାଉଦ ତାହାରି ଖଣ୍ଡାରେ ତାର ମସ୍ତକକୁ ଛେଦନ କଲେ। ଗଲିଆତର ମୁଣ୍ଡ ହୁଏତ ବଡ଼ ଥିବ, ଦାଉଦ ତାକୁ କେମିତି ନେଇଥିବେ, ଏଇଟା ମୁଁ ବି ବେଳେବେଳେ ଭାବେ। ତାକୁ ଏମିତି ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ନେଇଥିବେ କି ନିଜେ ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଉଠେଇକି ନେଇଥିବେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଧୁମୟ ନାମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଭ୍ୟାଲି ଅଫ୍ ଇଲାହ, ଦାଉଦ ଏବଂ ଗଲିଆତ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିବା ସ୍ଥାନ। ଦାଉଦ ଗଲିଆତକୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମାରିଥିଲେ ସେଇ ଜାଗା। ଏଇ ଜାଗାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଥରେ ଭେଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଧୁମୟ ନାମରେ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର।